भारत का तवील खेल खेलकर बाल्डोन भी दुनिया से रुखसत हो गया। फिर उसकी जगह बाल्डोन सानी तख्तनशीं हुआ। बाल्डोन सानी ने भी गाडफरे की तरह मुसलमानों के कत्ले आम को अबादत का दर्जा दे दिया था। ये वो बगैरत ईसाई हुक्मरान था कि एक बार रमला के क़याम के दौरान मुसलमानों ने पूरे शहर को घेर लिया था। इस सूरत हाल में बाल्डोन सानी के बाहर निकलने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी से भी मायूस हो चुका था। फिर इस मौत की वादी में एक मुसलमान ही इसके काम आया। ये वो मुसलमान सिपाही था जिस पर बाल्डोन ने कभी कोई एहसान किया था। आखिर इस मुसलमान ने एहसान का बदला उतारने के लिए बाल्डोन सानी को एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकाल लिया। फिर जब बाल्डोन सानी अपनी महफूज पनाहगाह तक पहुंच गया तो उसने एक भारी लश्कर के साथ रमला पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बेशुमार मुसलमान तह तह हुए। सलीबियों की ताकत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि ईसाइयों की 4 मजबूत रियासतें कायम हो गई थी। अभी ये सैलाब बला कुछ और मुसलमानों को लपेट में लेने वाला था कि अमादुद्दीन जंगी मरहूम ने अडीसा में जोसलन सानी को शिकस्त देकर सलीबी सुल्तान का एक मजबूत सतून डाल दिया। बाद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोसलन सानी को अंधा करके हमेशा के लिए इसके फितनागर की साजिशों को खात्मा कर दिया था। अभी दुनिया भर के ईसाई अडीसा की शिकस्त का मातम कर ही रहे थे कि सलीबियों में एक और फितनागर पैदा हुआ जो मजहबी असलियत में दूसरे ईसाइयों से ज्यादा सपाक था। ये एक पुरअसरार राहब सेंट बर्नार्ड था, जो बर्नडी के एक अमीर का बेटा था। यकायक बर्नार्ड ऐशो अशरत की जिंदगी छोड़ता कुल दुनिया हो गया और एक गार में बैठकर 15 साल तक इबादत करता रहा। अडीसा की शिकस्त ने सलीबियों को इस कदर बदहवास कर दिया था कि इन्हें यरूशलेम के साथ बाकी ईसाई सल्तनतें भी खतरात में गिरी नजर आ रही थी। इस सूरत हाल के पेश नजर ईसाई राहबों ने गिरजाओं में बड़ी पुरजोश तकरीरें की, इनकी कौमी गैरत को ललकारा और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने की सख्त तरीन कोशिशें की, मगर इनकी हर तदबीर रायगा गई। ईसाई अक्सरियत पादरियों के हल्का असर से निकल चुकी थी और इसकी एक ही वजह थी कि ज्यादातर ईसाई राहिब भी आम लोगों की तरह बदकाराना जिंदगी बसर करते थे। नतीजतन सलीबियों के दिलों से अपनी मजहबी पेशवाओं का एहतराम खत्म हो चुका था। आखिर ईसाई दानिशमंदों को एक तदबीर सूझी और वो इस गार में पहुंचे जहाँ सेंट बर्नार्ड अपनी इबादत में मसरूफ था। आप कौन लोग हैं? 3 अजनबियों को अपने सामने पाकर सेंट बर्नार्ड हैरान हो रहा था। ए अजीम राहब, हम सलीब के बंदे हैं और आपको ईसाई कौम की हालत जार सुनाने आए हैं। एक ईसाई दानिशमंद ने रियाकारी के साथ अपने लहजे को परसूस बनाते हुए कहा। ईसाइयत के नाम पर सेंट बर्नार्ड चौंक उठा और उसके चेहरे से परेशानी का रंग झलकने लगा। साहिबो, मैं तो एक तवील अरसे से इस नईम तारीख गार में पड़ा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं और आप बताएं मेरी कौम पर क्या गुजरी है। सेंट बर्नार्ड की बात सुनकर दूसरे ईसाई दानिशमंद ने इंतहाई अयारी का मुजाहरा किया और रकत अमेज लहजे में अडीसा के ईसाइयों की जिल्लत अमेज शिकस्त का हाल सुनाने लगा। ये अलमनाक वाकया सुनकर सेंट बर्नार्ड का सुर्खोसफेद चेहरा इज्जत और करम के गबार से हल्का स्याही माइल नजर आने लगा था। मैं एक नातवा राहिब अपने कौम के किस काम आ सकता हूँ। सेंट बर्नार्ड एक जज्बाती इंसान था। सलीबियों की हलाकत और बर्बादी की खबर सुनकर इसकी आंखों से नमी झलकने लगी थी। अब आप ही सलीब मुकद्दस को मुसलमानों की यलगार से महफूज रख सकते हैं। तीसरे ईसाई दानिशमंद ने पुरसोज लहजे में कहा। वो किस तरह? सेंट बर्नार्ड ने हैरान होकर पूछा। ईसाइयों के दिलों पर मुसलमानों की ऐसी हैबत छाई है कि वो किसी तरह भी अडीसा की शिकस्त का बदला लेने पर आमादा नहीं होते। पहले ईसाई दानिशमंद ने सेंट बर्नार्ड को अल्फाज के जाल में फंसाने की कोशिश की,
मैं अपने हम कौमों का ये खौफ कैसे दूर कर सकता हूँ। सेनेट बर्नार्ड की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। अब आपके वाज़ो तकरीरें ही सलीबियों के सर दिलों में इंतकाम की आग भड़का सकते हैं। दूसरे दानिशमंद ने अपनी चाल चलते हुए कहा, ईसाई दुनिया में मुझसे बड़े ईसाई राहब मौजूद हैं, फिर मेरी कौन सुनेगा। सेनेट बर्नार्ड ने चंद लम्हों के सकूत के बाद कहा, ईसाई के तमाम मुकद्दस पेशवा अपना एतबार खो चुके हैं, इसलिए इनकी कोई भी नहीं सुनता। तीसरे दानिशमंद ने दलील पेश करते हुए कहा। सेनेट बर्नार्ड कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर ईसाई दानिशमंदों से मुखातब होकर बोला, मैं बरसों से गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, चंद लोगों के सिवा मुझे कोई जानता तक नहीं, फिर मेरी तकरीरें सलीबियों को क्या मुतासर करेंगी। ये काम आप हम पर छोड़ दें। पहले ईसाई दानिशमंद ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, अन करीब पूरी ईसाई दुनिया आपके रूहानी मकाम को पहचान लेगी। बस एक इल्तिजा है, आप खामोशी के साथ हमारी हदायत पर अमल करते रहें। ईसाई दानिशमंदों ने कुछ ऐसी दिल फरेब चालें चली थी कि सेनेट बर्नार्ड के दिल में नमूदो नुमाइश के जज्बे ने दोबारा करवट ली और वो गार के एक नए तारीख गोशे में बैठकर ईसाई दुनिया की रूहानी क़यादत के ख्वाब देखने लगा। फिर वो तीनों ईसाई दानिशमंद गार से निकलकर फ्रांस के चंद अमीर लोगों से मिले और इन्हें अपने मंसूबे की तफसीलात बताई। सलीब के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फ्रांसीसी उमरा ने ईसाई दानिशमंदों को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिला दिया। फिर चंद रोज बाद ही फ्रांस के मशहूर शहर वीजली के गिली कोचों में यह खबर बड़ी तेजी से गर्दिश करने लगी कि सेनेट बर्नार्ड एक खुदा रसीदा बुजुर्ग है, इन पर यसू मसीह की रहमतें बराह रास्त नाज़िल होती हैं। जाहल और कमजोर अकीदे के ईसाई बहुत जल्द इन खबरों से मुतासिर हो गए और गार से बाहर लोगों का हजूम रहने लगा। इस हजूम में गुर्बत और फलास ज़दा ईसाई भी शामिल थे और बीमारों नकारा भी। ईसाई दानिशमंदों को वेजली के उमरा की दर पर्दा हमायत हासिल थी, इसलिए बड़े मनज़्ज़म तरीके से मंसूबा साजी की गई थी। सेनेट बर्नार्ड जिस गार में 15 साल से मुकीम था, वो एक वीरान इलाके में वाक़या था। ईसाई दानिशमंदों ने वेजली के उमरा के तावन से 7 ताकतवर मुहाफ़िज़ गार के दरवाजे पर खड़े कर दिए थे और इनके बारे में मशहूर था कि वो सेनेट बर्नार्ड की खिदमतगार हैं, जिनकी इजाजत के बगैर कोई शख्स गार के अंदर नहीं जा सकता था। फिर जब रात का अंधेरा फैल जाता तो ईसाई दानिशमंद अपनी मर्जी के चंद आदमी गार में दाखिल कर देते थे। दूसरे दिन जब सूरज के उजाले में जरूरतमंदों की भीड़ जमा हो जाती थी तो अचानक एक शख्स चीखता हुआ गार से बरामद होता था। सेनेट बर्नार्ड ने मुझे आंखें बख्श दी और मैं पैदाइशी अंधा था। दूसरा शख्स ये नारा लगाता हुआ निकलता था, सेनेट बर्नार्ड ने मुझे ताकत अदा कर दी, मैं बरसों से अपाहिज था। गर्ज मुख्तसर से वक्त में ये बात मशहूर हो गई कि सेनेट बर्नार्ड एक बाकरामत वली है। इनकी रूहानी ताकत से अंधों की आंखें रोशन हो जाती हैं, बहरे सुनने लगते हैं और लूले लंगड़े दौड़ने लग पड़ते हैं। ईसाई दानिशमंदों का मंसूबा जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हो चुका था और फ्रांस के लोगों ने सेनेट बर्नार्ड की रूहानी अजमत को दिल से तस्लीम कर लिया था। फिर सेनेट बर्नार्ड की शोहरत इस कदर आम हुई कि एक दिन शाह फ्रांस लुईस हफ्तम भी इसके दीदार को हाजिर हुआ। ईसाई दानिशमंद इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने अड़ीसा की हिफाजत के हवाले से एक मजहबी इज्तिमा का खुसूसी इंतजाम किया, जिसमें हजारों सलीबियों के अलावा वीजली के तमाम उमरा और खुद शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम भी शरीक हुए। जब तवील और अरीज मैदान शुरका से भर गया तो वो तीनों दानिशमंद सेनेट बर्नार्ड को लेकर मस्जिद तक पहुंचे। इस वक्त सेनेट बर्नार्ड स्याह अबा पहने हुए था और उसके हाथ में सलीब थी। वीजली के उमरा और शहंशाह फ्रांस सेनेट बर्नार्ड के एहतराम में खड़े हो गए। सेनेट बर्नार्ड ने बड़े बावकार अंदाज में अपना दाएं हाथ फजा में बुलंद किया और उसका रुख वीजली के उमरा और शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम की तरफ था। फिर इसके होंठों को जंबिश हुई। सेनेट बर्नार्ड ने गर्जदार आवाज में कहा,
اہل سلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں سلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کروں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر بڑی گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھر سے نہ نکلے تو وہ عن قریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے، پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر، مقدس بیٹے کی نفرت تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے کر پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں، عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے سیف الدین اور نور الدین سے اڈیسا کی شکست شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زر و قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قربت وسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے کہ کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک کوئی ہے جب تک میں اس سے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق ادا کر کے رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پورا اطمینان ہو گیا تو وہ دوبارہ عمرہ کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سکک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیراکو کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف کی بیراداری پر سلطان نور الدین محمود زنگی سے سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امراء دربار کی جانب دیکھا۔ جہاں بعد سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا
कि हर आंख में इसके लिए लानत और मलालत का गहरा रंग झलक रहा है। अभी नजमुद्दीन अयूब ज़हनी और कल्बी अजियत में मुब्तला था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजलाल आवाज दरबार में गूंजी, नजमुद्दीन, तुमने सुन ली इस गुमशुदा लड़की की फरियाद। नजमुद्दीन अयूब अपनी निशिस्त पर खड़ा हुआ, एक एक हरफ सुन लिया। सुल्तान आदल शिद्दत गम से नजमुद्दीन अयूब की आवाज दरस रही थी। यूसुफ कहाँ है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से कैसो गज़ब झलक रहा था। वो कल रात से शदीद बुखार में मुब्तला है, इसलिए दरबार में हाजिर न हो सका। अगर नजमुद्दीन अयूब एक जांबाज सिपहसालार था और मैदान जंग में हमेशा सरबकफ रहता था, लेकिन बेटे के इस मुमकिन जुर्म ने फौलाद के साथ रखने वाले सिपाही के जिस्म और जुबान में इर्ताश पैदा कर दिया था। तुम खुद ही इस तक हमारा हुक्म बन जाओ कि कल वो बाहर सूरत दरबार में हाजिर हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गैज़ो जलाल में मजीद इजाफा हो गया। इस सिलसिले में कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे इसकी जान पर ही क्यों ना बनी हो। ये कहते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उठ खड़े हुए और इसके साथ ही तमाम हाजरीन दरबार भी खड़े हो गए। वो गमज़दा लड़की जिसका नाम शारिया था तेज कदमों से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के करीब पहुंची और गिरे अवजारी करने लगी। सुल्तान आदल, मैं बड़े दरबार में अपने रवादादे गम बयान नहीं कर सकूंगी। लड़की, हमें भी इस बात से शर्म आती है कि दफ्तर कौम नामुहर्रमों के सामने अपनी दास्तान अलम बयान करे। शारिया से खिताब करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से उदासी झलक रही थी। हम तुम्हें खलवत फराहम करेंगे, तुम अपनी दिल की बात कह सको और अदालत के तकाजे पूरे हो सके। इसके साथ ही दरबार बर्खास्त हो गया। वो रात नजमुद्दीन अयूब के घराने पर बहुत भारी थी। जुबैदा का रोते रोते हुए बुरा हाल हो गया था। नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरा को बुखार में मुब्तला यूसुफ पर बरस रहे थे। हमने अपनी इज्जत और आबरू और जाहो हशमत की जिस इमारत को बरसों की अनथक मेहनत के बाद तामीर किया था, तूने इसे एक ही लम्हे में ढा दिया। बुखार की शिद्दत से यूसुफ का चेहरा तप रहा था, फिर भी इसने कुव्वत इरादी को बरोकार लाकर संभलने की कोशिश की और अदब के इसी रवायती लहजे में बाप को मुखातब करते हुए कहा, बाबा मोहतरम, मैं बेकसूर हूँ। मैंने हर कदम इस बात का ख्याल रखा कि मेरी किसी लफ्ज़ से बाप ज़ादा की इज्जत और तकीर में कोई कमी न आने पाए। फिर इस लड़की ने अपने शर्म हया को बिलाए ताक रखकर तुझ पर यह इल्जाम तराशी क्यों की? नजमुद्दीन अयूब के लहजे से शदीद गुस्सा झलक रहा था। नहीं जानता कि उस औरत को मुझसे ये शिकायत क्यों पैदा हुई। यूसुफ ने नहायत मासूमाना लहजे में कहा, अगर तुझ पर यह जुर्म साबित हो गया तो फिर हमारे अहदो मनसब का क्या होगा? हमें भी जिल्लत और नदामत के साथ माजूल किया जा सकता है। असदुद्दीन शेरा को कलेजा सख्त गज़बनाक था। अगरचे वो अपने इस भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन इस संगीन सूरत हाल में वो भी हरासा नजर आ रहा था। यूसुफ ने अपनी फितरत के मुताबिक इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए गम मोहतरम, एक शख्स के गुनाह का बोझ दूसरे के कांधे पर हरगिज नहीं होगा। यूसुफ ने कुरान करीम की एक आयत मुकद्दसा का हवाला पेश किया, अगर मेरा गुनाह है तो उसका बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। नजमुद्दीन और असदुद्दीन शेरा को अजीब अजियत और कश्मकश में मुब्तला थे। जब वो यूसुफ की इस्तकामत को देखते तो इन्हें यकीन सा होने लगा कि उनका बेटा बेगुनाह है, मगर जब इन्हें इस गमज़दा लड़की की गिरियाजारी और बेकरारी याद आती तो यूसुफ गुनाहगार नजर आने लगता। संगीन और अजियत नाक लम्हात थे जिससे शामी अफवाज का सिपहसालार और उसके अहले खाना बुरी तरह मुतासर थे। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने महल के एक महसूस कमरे में काजी इब्न रसूल और इस लड़की शारिया को तलब कर लिया था जो यूसुफ के खिलाफ मुद्दई थी। लड़की, इस वक्त तुम दरबार शाम में नहीं, एक ऐसे खुफिया कमरे में हो जहां मेरे और काजी साहब के सिवा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नहायत नरम लहजे में शारिया को मुखातब करते हुए कहा, अब तुम बेझिझक होकर अपने रवादत व गम पूरी तफसील के साथ बयान कर सकती हो। शारिया ने इंतहाई रकत अमेज लहजे में कहना शुरू किया,
سلطان عادل مجھے یوسف کی شاہ سواری بہت پسند تھی، میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر یرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شاہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ یوسف آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختی تھی کہ سلطان نور الدین محمود بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف یعنی کہ صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریم میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ وہ ہو سکتا ہے تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے، تاکہ شادی کے بعد ازواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زارو قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک کہ فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہگار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی رواد و غم میں حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن ارسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اس لیے وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک پاس اور سنجیدہ، میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہے، اس لیے کہ یوسف آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس تراری عمل پر نادم ہوں، بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ کے پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والد اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ شاریہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں، کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسون نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روکتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔